الشيخ علامة القمر الدين حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ بشير أحمد قال حدثنا الشيخ محي الدين قال وحدثنا مفتي أنوار الحق قال حدثنا الشيخ السيد عمر شافعي الكشميري قال حدثنا الشيخ ابن الحسن قال حدثنا الشيخ محمود الحسن التوزندي الشهير بشيخ شنقيري قال حدثنا محمد قاسم النانوتوي قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز قال حدثنا الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو الطاهر المدني قال حدثنا أبي محمد إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ المزاحي قال حدثنا الشيخ الشهاب السبكي قال حدثنا الشيخ النجم القيطي قال حدثنا الشيخ زكريا قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا الشيخ عمر المراضي قال حدثنا فخر بن البخاري قال حدثنا عمر بن التبزد البغدادي قال حدثنا ابو الفتح عبد الملك الكروطي قال حدثنا محمود بن القاسم الأزدي قال حدثنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا الشيخ الحافظ أبو عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي ياسر معاوية بن قرة سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم قال نعم وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم باب مولى القوم منهم وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم علي بن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأله عنه أهدية أو صدقة فإن قيل صدقة لم يأكل وإن قيل هدية فصدقته إذا تحولت الصدقة. एक मर्तबा की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है एक सदका का सामान हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरफ से आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए तो सदका है लेकिन हमारे लिए क्या है हदिया। तो यहाँ पर सदका क्या हो गया बदल गया, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल करवाया। चलिए وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بديلة فتوثقها وإنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وخيلت حين أعتقت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على بديلة فقال هو لها صدقة لها هدية وكان زوجها حرا شرا. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद रही थी तो बरीदा के मालिक ने ये शर्त लगाई कि ठीक है आप खरीद रहे हैं हम आपको दे रहे हैं,
लेकिन शर्त ये है मरने के बाद ये जो माल दौलत छोड़ करके जाएगी, उस माल दौलत को मिला कहते हैं, उसका मालिक मैं हो जाऊंगा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस शब्द का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आप उसको खरीद दीजिए। विला उनके लिए है जिन्होंने आज़ाद किया। उन्होंने अक़्द के वक्त एक फासिद शर्त लगाई है, और फासिद शर्त जो है अक़्द के मुनासिब नहीं है, लिहाजा अक़्द क्या हो जाएगा, वो फासिद हो जाएगा। चलिए शिराउ सदक़ती वबिही क़ाल एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स, एक मुजाहिद को एक घोड़ा दिया था कि ताकि उस घोड़े पर सवार होकर के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ही घोड़े को उनके पास देखा, इंतहाई नहीं ज़ईफ़ और लागत हो चुका था। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्याल किया कि अगर ये बेच दे तो मैं ले लूं। तो इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उससे मत खरीदना, क्योंकि आपने घोड़े को हदिया हिबा किया। ला महला हिबा का एहसान उनके पास उनके ऊपर होने की वजह से आपको रेट कम लगाया। ये ऐसे ही है जैसे कि कुत्ता तय कर ले और उस तय को क्या कर ले, फिर नहीं। وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن عثمان بن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منهم وظننت أنه بايعه بنص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطانه بدرهم فإن العائل في صدقة كالكلب يعود في قيئه. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ورآها تباع فأراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدد في صدقتك. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حليم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخبز العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل التمام. इस रिवायत बाब का खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास इब्ने असीद को हुक्म फरमाया कि अंगूर का मुवाज़ना कर ले कि कितना अंगूर है, ताकि तोड़ने के बाद किशमिश ज़कात के अंदर क्या किया जाए। जिस तरीके से खजूर दरख्त के ऊपर होती है, उस खजूर का अंदाजा किया जाता है ताकि तोड़ने के बाद जो तमर है उस खजूर की जगह क्या कहते हैं, ज़कात में उसल जाए। देखिए ये किताब तो पूरी हो चुकी है,
जिल्द अव्वल। लेकिन आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आई होती है? इस माहौल के अंदर इंतहाई सख्त जिम्मेदारी है।